Ajmo Dlaka! Zdravo svima, dobrodošli u najnoviju trkačku infuziju. U današnjoj epizodi predstavit ću vam delić atmosfere iz jedne veoma zanimljive trke. U pitanju je Love Run trka koja se održala u Beogradu, u pitanju je regionalna trka koja je još prije 11 godina organizovana u Zagrebu, a potom i u drugim gradovima Balkana i na kraju od prošle godine se organizuje u Beogradu. Kao što možete vidjeti, napravljeno je za potrebe takmičenja jedno mini selo u kojem su smeštene i prostorije za medije, zatim prijemni centar, prostorije za preslačenje. Osim toga, tu je i ekspo zona sa dosta zanimljivog sadržaja, dosta sponzora koji su na različite načine pomogli u realizaciji trke. Osim toga i humanitarna organizacija Princip, pomoću koje je deo sredstava odlazilo za pomoć Stefanu koji na jugu Srbije teško živi i dakle pomoć socijalnog karaktera. Osim toga tu su i različite vrste gadžeta koji su sponzori pružali i gde se prodajom moglo prikupiti dodatno sredstva za Stefana. Ovdje možete vidjeti postolje. Inače trka se održala u nedelju 22. februara sa početkom u 9 časova. Organizator jeste sportsko udruženje Login Sport, a start trke dakle bilo u 9 sati. Staze su bile, odnosno trke su bile na 5 i 10 km. Kategorije su bile individualne i parovi, i to muško-ženski, muško-muški i žensko-ženski. Plasman u kategoriji parova određuje se izbirom rezultata oba člana, a svi prijavljeni u kategoriji parova ulaze i u individualni plasman. Što se tiče nagrada, pobjednici u svim kategorijama dobili su specijalne Love Run medalje, a svi učesnici po završetku trke, zanimljivo, dobili su specifičnu medalju, a to je u obliku šolje, dakle Love Run finišerska šolja. Nakon toga, preuzimanjem učesničke medalje, odnosno Love Run šolje, mogli su da probaju topli čaj kao i krofne. Također organizovani i specijalni giveaway i sponzorske nagrade koje su dodeljene putem lutrije isključivo među plaćenim i prijavljenim trkačima. Što se tiče samo vremena, uslovi za trčanje su bili idealni, maltene temperatura oko 6 stepena, što je apsolutno dovoljno za ovaj period godine. Sunčano je bilo i veliki broj trkača se prijavio samo za trku. Startovalo je preko 500 trkača, gde ćete sada uskoro moći da vidite upravo taj neverovatan prelep start trke koja se trčala na jednom od najlepših predela Beograda, Park prijateljstva. Inače, startni paket je obuhvatao Love Run Dry Fit trkačku majicu, startni broj sa čipom, finišersku šolju i naravno ljubavni paket, čaj, krofne i muziku. Ajmo Dlaka! I sami možete vidjeti kakva je atmosfera vladala na samom startu trke i zaista trka koja se preporučuje za svakog i da naredne godine naravno dođe i nastupi veći broj trkača. Zaista drugačija atmosfera nego od klasičnih uličnih trka. Naravno, sve pohvale za svaku uličnu trku, ali prosto vidi se totalno drugačija organizacija, drugačija koncepcija. Dakle, Love Run trka, deo regionalnog pokreta od prošle godine u Srbiji i nadamo se da će biti i u narednim godinama prisutna u Beogradu. Posebnu pažnju na samom startu trke imali su kućni ljubimci, on zapravo psi, kao deo najave predstojeće trke koje će se održati
upravo u Beogradu Compass Trail. Zapravo radi se o Cane Cross trci, odnosno trci sa psima, koju ćete moći da vidite od 29. marta u Beogradu. To će ujedno biti i prva takva trka u Srbiji. No da se vratimo na našu trku, ovdje možete vidjeti prvoplasiranog u trenutku kada prolazi prvi kilometar. Ajmo naravno! Ajmo Štaljokar! Ajmo dlaka! Ajmo Dlaka! I dok vi polako gledate kako trkači završavaju svoj drugi kilometar, htio bih samo da vas podsjetim da je cijela trka praćena live-om, odnosno uživo prenosu putem ovog kanala Trkačke infuzije, gdje možete i pogledati na tom kanalu ceo live. Također možete napraviti poseban odsečak, odnosno klip gdje se samo vi nalazite ukoliko želite da vidite sebe kako prolazite kroz cilj ili određenu deonicu trke. Ovdje možete vidjeti prvoplasirane trkače na 5 km, Jovan Šćekić, Ivan Lačić i ostali trkači, kao i trkači koji nastavljaju dalje u drugi krug, odnosno trče trku na 10 km. Snimak koji sada gledate jeste snimak uzeti iz samog live-a, koji je organizovan u 2 dela, pred start trke i nakon starta trke u toku trke. Iz razloga tehničke prirode, zbog nedostatka interneta, prestao je da radi live pred sam start trke, ali kao što vidite on se nalazi u ovoj epizodi.
vidite i sami trkače na cilju i upravo ono što želimo svi da gledamo, to je upravo ta zajednica i ljubav na cilju trke. Svako od njih trči iz nekih svojih potreba, iz neke svoje želje, nešto što ih ispunjava. Neko je došao u paru, neko je došao sam da trči. Dosta trkača sam sreo i na samoj trci koji su pričali sa nama, poput Marije Pavlović koji je danas bio rođendan, ili Kristine Jovičić koja se sprema za državno, a ovo je bila prva trka posle porođaja, kao i Marija Kastratović koja se bavi trčanjem i u timu je Đura Borbelja. Tu je i Danijela Petrović koja trči jer je trčanje ispunjava. Na kraju je usledila ceremonija dodele priznanja, odnosno medalja. U konkurenciji muškaraca u apsolutnoj kategoriji prvo mesto osvojio Jovan Šćekić, drugo mesto Ivan Blačić, a treće mesto Viktor Derkačev. Kod dama najbrža je bila Tijana Miljić, drugo mesto Milena Tomović, a treće mesto Milica Jevtić. Kod muškaraca na 10 km prvo mesto Artem Andrejev, drugo mesto Vladimir Agev i treće mesto Nemanja Narančić. U konkurenciji dama prvo mesto Marija Kastratović, drugo mesto Anka Natalija Rada iz Rumunije i treće mesto Kristina Jovičić. Kod muških timova na 5 km prvo mesto Beer Lovers, drugo mesto Nightmare, a treće mesto Džaba Dahata. Na 5 km u ženskim timovima prvo mesto Tim, drugo mesto Dlakamen Tim 1 i treće mesto AK Bečej. Dok je u miksu prvo mesto na 5 km Dlakamen Tim X, drugo mesto Blacksmiths, a treće mesto Situationship Running. Što se tiče muške ekipe, na 10 km prvo mesto Yandex, drugo mesto Fit Fizio i treće mesto Kryptonit. Ženski timovi na 10 km NM, drugo mesto Top Spark i treće mesto Kraljice. Što se tiče mix tima na 10 km, prvo mesto, zanimljiv naziv tima, Kiflice sa sirom, drugo mesto Dlakamen Tim 2 i treće mesto Tim Borbelj.
Hvala, hvala. Bravo, moci. Čestitamo i treće mjesto. Treće mjesto nije tu. I To za drugo. Nightmare, drugo mjesto. Stefan. Stefan, evo Stefan i drugi Dimitrije. I prvo mesto, ovo na kojem ja stojim, najbrži muškarci u timu na 5 km, Beer Lovers. Gde se nalaze Beer Lovers? Dobro je. Evo ga. Nemoj sada nam polomiš piru. Najlepšu moguću pradnju Krsina četvrta. I čestitamo što si nam ulepšao današnji dan. Koja je podrška ovde? Veliki aplauz za ovaj gran tim. Trio. Jedna od najvećih sportskih porodica. Hvala brano danas. Veliki aplauz. Čestite. Trka, vreme 42 minuta i 37 sekundi. Anca Natalija Radna. Da li može da se pridruži? Ovo je takmičarka iz susedne države. Izvolite. To je naša inače da znate, svi su Rumuni ovako šašavi. Ja sam bio na vožnji motorima i sva ekipa, svu ekipu koju smo pokupili usput, svi su bili ovako veseli i pozitivno nadareni. Hvala. Yes, of course. Okay, that's a promise. Hvala još jednom. First place. Okay, sada vidimo ko je first place, odnosno ko je na prvo mesto. Vreme je 41 minuta i 0 sekundi. Marija Kastratović! I čuveni tim Bodnjen. Čestitamo. Ovo je prava ekipa. Bravo ti! Bravo. Bravo! Evo, Viktor je pomogao našoj drugoplasiranoj takmičarki da zvuči zastavu Rumunije, jako lep. Viktore. I lepa slika.